स्पीकर साहब अभी जो हादसाती चेयरमैन है उसने गैरत की बात की। गैरत आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पहले बात सुने। आप तमाम अपनी निशिस्त पे बैठे और गौर से मुराद सईद की बात सुने। स्पीकर साहब अभी आपने एक पर्ची वाले, हादसाती वाले, एक डाकू चोर खानदान के तर्जुमान को बात करते हुए सुना। अगर इतनी आप में गैरत है तो आंखों में आंखें डालकर 2 मिनट, लेकिन यहाँ पे धमकी देके भाग जाते हैं। स्पीकर साहब छुरी में वालिद पकड़ा गया, छुरी में पुप्पू पकड़ी गई, छुरी में उस जालसाजी का अब्बू पकड़ा गया, छुरी में स्पीकर साहब 2-3 बातें यहाँ पे बड़ी अहम है। नंबर जी मुराद सईद साहब, क्या ये कोई पार्लिमानी अंदाज है कि एक बंदा जो शॉर्टकट से, जो हादसाती तौर पे, जो पर्ची की बुनियाद पे एक पार्टी का सरबराह बना, आपको दे रहे हैं जी, दे रहे हैं आपको। उसके बाद वो वजीर हैं, उसके बाद होगा। इस्तेमाल किए आपको दे रहे हैं, पहले मैंने उनको दिया है, दे रहा हूँ आपको, दे रहा हूँ आपको दे रहा हूँ। आप बैठे ना, आप बैठे, आपको दे रहा हूँ, दे रहा हूँ ना। उससे पहले उसने मांगा, बैठे। ये नारेबाजी कर रहे हैं, इनको मना करें। आप में नहीं है गैरत, आप में नहीं है शर्म, आप में नहीं है, आप बैठ जाएं, आप में नहीं है, मुंह को तुमने लूटा। और दूसरी बात स्पीकर साहब अगर इस किस्म के अंदाज होंगे तो मैं इस बंदे को बताना चाहता हूँ, ये तो खुद अपने ये जो दरबारी है इनको आगे कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम वो लोग हैं कि हम हर ज़बान में जवाब दे सकते हैं, हम हर अंदाज में जवाब दे सकते हैं, हम इनको इनके लहजे में जवाब दे सकते हैं। और ये जो खड़े हैं ये सारे दरबारी, इनके ऊपर भी करप्शन का इल्जाम, खुर्शीद शाह के ऊपर भी करप्शन का इल्जाम, एहसन इकबाल के ऊपर भी करप्शन का इल्जाम। ये जो सामने खड़ा है ये गैस चोर है, बिजली चोर है, इसने कब्जा किया था, वो कब्जा हुआ है क्या? स्पीकर साहब एक फैसला करना होगा कि अपने जाती मफादात की खातिर हमने मुल्क को, अपने पार्लियामेंट को इसी तरह रखना है या हमने कौम की बातें करनी है, लोगों की बात करनी है, लोगों के मसले हल करने हैं। और मोदी का यार आपका वही जो जालसाजी में पकड़ी गई थी, सजन जंदाल को किसने बुलाया था? मोदी को अपने घर किसने बुलाया था? मोदी को अपने नवासी की शादी पे किसने बुलाया था? लेकिन स्पीकर साहब इनमें शर्म नहीं है, इनमें हया नहीं है। स्पीकर साहब एक चीज के ऊपर बात होनी चाहिए कि आप पार्लियामेंट में कभी प्रोडक्शन ऑर्डर का बहाना लेके, कभी गिरफ्तारी के खिलाफ, कभी अपने जाती मफादात की खातिर पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हैं। इस पार्लियामेंट के ऊपर कौम का पैसा लगता है, इस पार्लियामेंट के ऊपर अवाम का पैसा लगता है। कौम और पूरी कौम और मुल्क इस पार्लियामेंट को देख रहा है। स्पीकर साहब अगर इदारों ने अपनी कार्रवाई की है तो क्या ये जो बेशरम आदमी यहाँ पे आया और जिसके अब्बू भी इस वक्त चोरी के इल्जाम में जेल है, जिसकी पुप्पू भी चोरी और डाकी के इल्जाम में जेल है, जिसने सिंध को लूटा, जिसने सिंध के सियात को लूटा, जिसने सिंध के पानी के ऊपर डाका डाला, जिन्होंने कराची के हुकूक के ऊपर डाला, जिन्होंने अपनी अपनी सीटों पे जाएं वरना मैं इजलास खत्म कर दूंगा। आप अपनी अपनी निशिस्तों पे जाएं। ये तरीक़ेकार होते हैं, इनको अपनी निशिस्त पे भेजें, मैं इजलास खत्म कर दूंगा। तो आप इनको बिठाएं पहले। कि परसों जब कश्मीर के हवाले से बहस हो रही थी तो उस वक्त भी इन्होंने कश्मीर के ऊपर बहस नहीं की। इन्होंने कहा कि जब तक उन डाकुओं को, उन चोरों को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, कश्मीर के भाई अगर शहीद हो रहे हैं उनको शहीद होने दो। अगर कश्मीर में कश्मीरियों के घर जल रहे हैं उनके घर जलने दो। अगर वहां पे मेरी माओ बहनों के साथ जुल्म हो रहा है उनके ऊपर जुल्म होने दो, लेकिन इसके चोर अब्बू का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दो। जो साजिश भी काया था उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दो।
اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. اگر آپ اپنی نشست پہ نہیں بیٹھیں گے میں اجلاس ختم کر رہا ہوں. اسپیکر صاحب کوئی اپنی نشست پہ جا کے بیٹھیں. آپ کو میں کہہ رہا ہوں اپنی نشست پہ جا کے بیٹھیں. اگر نہیں بیٹھیں گے میں اجلاس کی کاروائی ختم کر رہا ہوں. کشمیری قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے. خدا کے لیے تو آپ بیٹھیں گے تو میں جو ان کو بلاؤں گا. آپ جب تک نہیں بیٹھیں گے میں نہیں دوں گا. خدا کے لیے کراچی میں بیٹھیں نا آپ اپنی اپنی نشست پہ جا کے بیٹھیں. کنڈی بنایا اس کو ختم کرنے کے اوپر ہم جا رہے ہیں. خدا کے لیے کہ آج پاکستان کو ہم ترقی یافتہ ایوان کی کاروائی بروز جمعہ 11 بجے تک صبح ملتوی کی جاتی ہے. اس نے غیرت کی بات کی. غیرت آپ کو ملے گا پوائنٹ آف آرڈر. پہلے بات سنیں. آپ تمام اپنی نشست پہ بیٹھے اور غور سے مراد سعید کی بات سنیں. اسپیکر صاحب ابھی آپ نے ایک پرچی والے حادثاتی والے ایک ڈاکو چور خاندان کے ترجمان کو بات کرتے ہوئے سنا. اگر اتنی آپ میں غیرت ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 2 منٹ لیکن یہاں پہ دھمکی دے کے بھاگ جاتے ہیں. اسپیکر صاحب چھوری میں والد پکڑا گیا. چھوری میں پپو پکڑی گئی. چھوری میں اس جعلسازی کا ابو پکڑا گیا. چھوری میں اسپیکر صاحب 2-3 باتیں یہاں پہ بڑی اہم ہیں. نمبر جی مراد سعید صاحب کہ کیا یہ کوئی پارلیمانی انداز ہے کہ ایک بندہ جو شارٹ کٹ سے جو حادثاتی طور پہ جو پرچی کی بنیاد پہ ایک پارٹی کا سربراہ بنا آپ کو دے رہے ہیں. جی دے رہے ہیں آپ کو. اس کے بعد وہ وزیر ہیں. اس کے بعد ہوگا. آپ کو دے رہے ہیں. پہلے میں نے ان کو دیا ہے. دے رہا ہوں آپ کو. دے رہا ہوں آپ کو دے رہا ہوں. آپ بیٹھیں نا. آپ بیٹھیں. آپ کو دے رہا ہوں. دے رہا ہوں نا. اس سے پہلے اس نے مانگا. بیٹھیں. یہ نعرے بازی کر رہے ہیں. ان کو منع کریں. آپ میں نہیں ہے. غیرت آپ میں نہیں ہے. شرم آپ میں نہیں ہے. آپ بیٹھ جائیں. آپ میں نہیں ہے. منہ کو تم نے لوٹا. اور دوسری بات اسپیکر صاحب اگر اس قسم کے انداز ہوں گے تو میں اس بندے کو بتانا چاہتا ہوں یہ تو خود اپنے یہ جو درباری ہے ان کو آگے کر دیتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ہر زبان میں جواب دے سکتے ہیں. ہم ہر انداز میں جواب دے سکتے ہیں. ہم ان کو ان کے لہجے میں جواب دے سکتے ہیں. اور یہ جو کھڑے ہیں یہ سارے درباری ان کے اوپر بھی کرپشن کا الزام. خورشید شاہ کے اوپر بھی کرپشن کا الزام. احسن اقبال کے اوپر بھی کرپشن کا الزام. یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ گیس چور ہے. بجلی چور ہے. اس نے قبضہ کیا تھا. وہ قبضہ ہوا ہے کیا؟ اسپیکر صاحب ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ہم نے ملک کو اپنے پارلیمان کو اسی طرح رکھنا ہے.